Good evening. Good evening. Okay, now let's start. So, yes, good evening, everyone. Yes, okay. Okay. हिजो हामी केही क्वेसनहरु गर्यौं हैन So like this we started from here हैन So primary English language teaching in primary level भनौं English language teaching at the primary level. This is so English language teaching means teaching 4 skills: listening, speaking, reading, writing, and 4 aspects: grammar, vocabulary, function, and pronunciation. This is English language teaching means these 4 skills and 4 aspects. Okay. Then this one question: what areas of English language do you teach in primary English class? Then activities we discussed use of language game, use of songs, ram chants, and use of pictures, real objects, dictation, drilling, loud reading. We discussed. Then next question: how do you develop oral skills of your primary level students? Describe any 4 activities to develop oral skills of the primary level students. यो पनि question हामीले छलफल गर्यौं. And how do you create English learning environment in primary English class? Discuss some activities भनेर हामीले कुरा गरेका थियौं. Same activities, and we use language games, we use song chants, rhymes, and pictures. We use real objects. We use classroom language, role play, peer work, group work. So we discussed this, and we started. What are the objectives of teaching listening skill to the grade 5 or primary or 4? So discriminates the sounds. One objective of teaching listening is students they listen to the teacher voice or they listen to the audio. Discriminate sounds or words. Respond to the teacher verbally and non-verbally. Perform a variety of comprehension tasks. Simon says activities: hearing mistakes, dictation, same or different, listen and match, listen and circle, listen and tick, listen and write short answer, listen and solve puzzles. So these activities we did yesterday. Now there are 2 ways of giving answer. दुई तरिकाले दिन सकिन्छ भन्ने कुरा भएको थियो. One दुईटै तरिकाबाट हामी प्र्याक्टिस गरेर हुन्छौं हैन. And now यसमा चाहिँ आज यो थोरै लिसनिङको एउटा दुईटा एक्टिभिटीहरु हेरौं. Then what we start speaking तिर जान्छौं हैन. Now this is what how do you teach listening skill to the primary level students? Write basic steps of teaching listening skills to the primary level students. यस्तो क्वेशन आयो भने हामीले दुई तरिकाबाट लेख्न सकिन्छ यसको आन्सर हैन. जस्तै राइट बेसिक स्टेप्स. सो सिधै यहाँ चाहिँ हामीलाई what are the stages, what are the different activities we use at different stages of teaching listening भन्देको भए सजिलो हुन्थ्यो हैन. जस्तै what are the stages of teaching listening हैन. Teaching LIST listening skill हैन. And mention write हैन. MENTION mention some activities of each stage हैन. STAG is stage हैन. यस्तो भन्देको भए हामीलाई के सजिलो के हुन्थ्यो भने we have 3 stages हैन. So pre-listening stage and while listening stage and what post-listening stage. We have 3 हैन. 3 टा छ. Pre LISTELING pre-listening, and while listening we have then what while listening and what post-listening
post listening. And this तीनटा stage भनेर सोधेको भए सजिलो हुन्थ्यो हामीलाई हैन like what are the stages of teaching listening skill, mention some activities of each stage and प्रत्येक स्टेज को चाहिँ एक्टिभिटीहरु उल्लेख गर भनेर यसरी सोधेको भए very simple, easy to answer also. तर यहाँ लेखिदिएको क्वेशन जस्तै write basic steps of teaching listening skills to the primary level भन्दियो. बेसिक स्टेप्स भन्दाखेरि कन्फ्युज बनाउँछ यसले. त्यही लिसनिङ, प्री लिसनिङ, while listening, post listening भने हो कि अरु कुनै हो भन्ने दिस काइन्ड अफ कन्फ्युजन we have हैन. हामीसँग त्यस्तो कन्फ्युजन हुन सक्छ. यस्तो आयो भने दुई तरिकाले गर्न सकियो हैन. one way एउटा तरिका भनेको के हो यसरी जाने हैन. यसरी जाने like just I remove this. One way of giving answer is this. There are के भन्नु पर्यो भने answer कसरी सुरु गर्नु पर्यो. How do you teach listening भने चाहिँ हैन. यहाँ do भनेपछि अब हामी do भन्दा पछाडीबाट जानु पर्यो हैन. You, then you लाई हामीले कसरी लेख्नु पर्यो I हैन. So we start like I teach सबै सार्नु पर्यो. I teach listening skill LISTE listening skill to the primary level students हैन. Students यति चाहिँ हामीले सरसर सारे आयो नि त हो. यति हैन I teach listening to the primary level students भन्ने pre listening, while listening, post listening भन्दिने. र यहाँ के भनेछ हैन राइट बेसिक स्टेप्स भनेछ हो. यसको यो अन्तर्गतको चाहिँ एक्टिभिटीहरु राख्दै पनि हुन्थ्यो हैन. जस्तै प्री लिसनिङको एक्टिभिटी के हुन्छ जस्तै पिक्चर डिस्क्राइबिङ हैन. तस्बिरको छलफल गर्छौं. पिक्चर डिस्क्राइबिङ, देन भोक्याबुलरी डिस्कसन हैन. भोक्याबुलरी डिस्कसन शब्दहरुको छलफल गर्छौं हामी हैन. So okay, picture discussion भयो हैन. Then vocabulary discussion भयो. Then अरु के कुन activity use गर्न सकिन्छ होला यो pre listening मा. Can you write in the chat box? I'll check. Topic discussion. Okay, that's good. Background information. Very good. Warm-up activities. Motivation is not activity. Planning, using real object, drilling, and guess the topic. Brainstorming, guessing, brainstorming. Okay, brainstorming, giving background information, guessing, preparing, planning. Activity होइन यिनीहरु हैन. Material collection activity होइन. Providing information यो पनि भएन. Play, stress, brainstorm, group work, use materials. यो के बुझ्न पर्यो भने what we have to understand is before listening audio or before listening a teacher's voice बच्चाले के गर्छ सुन्नु भन्दा अगाडि गर्न पर्यो के. त्यही भएर यो give an answer question यस्तो भन्दा पनि यस्तो लेखौ न. यो प्लानिङ, मोटिभेसन यस्तो लेख्नु भएको छ नि त्यस्तो होइन. Planning, motivation, they are not the activity. Activity होइन. Activity, why they are the objectives. We use a picture describing, we use vocabulary discussion, giving background information. These are the activity. You activities you giving background information होइन. Giving background information होइन. Text को भने जानकारी दिनु पर्यो. Asking question and answer भनौं हैन. Question and answer हैन. Topic discussion लेख्नु भएको छ नि हैन. TOPIC topic DISU discussion. These are what some activities we use at pre listening stage. यो सुन्नु भन्दा अगाडि actual audio क्लिप सुन्नु भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले यस्ता क्रियाकलापहरु गर्न सकिन्छ हैन. सुनाइ पूर्वको क्रियाकलाप हो यो. Picture describing, for example, if the audio is about Prithviraj Shah हैन. Prithviraj Shah को बारेमा audio छ भने then we don't inform to the students that you are going to listen about Prithviraj Shah यसरी भन्दैनौ. Then what we do is yes, without informing the topic,
टपिक इन्फर्म नगरिकन आज हामी पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा सुन्न गइराखेका छौँ नभनेर जस्ट वी शो द पिक्चर एन्ड वी शो द पिक्चर अफ पृथ्वीनारायण शाह डु यु नो हु इज ही भनेर यस्ता क्वेसनहरू सोधिन्छ हैन देन इफ यु नो क्यान यु से one sentence, 2 sentences, few words about the picture यसरी चाहिँ हामी इन्डाइरेक्टली टपिकलाई चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरिरहेको हुन्छ के देन सम वर्ड्स टिचर यु नो सम वर्ड्स टिचर सेलेक्ट्स हैन कुनै वर्डहरु त्यहाँबाट टेक्स्टबाट सेलेक्ट गर्नुहुन्छ भोक्याबुलरी डिस्कसन क्यान बी देन दे लिसन त्यसपछि उनीहरूले सुन्छ अनि बल्ल के हुन्छ टेक्स्टको राम्रोसँग बुझ्छ त्यसरी गिभिङ ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसन the teacher informs to the students that that about the text अब यहाँ उले इन्फर्म गर्छ क्वेशन आन्सर हुन सक्छ डु यु नो अबाउट पृथ्वीनारायण शाह हु इज ही हैन can you tell his contribution यस्ता हैन केही क्वेशनहरु सोधिन्छ इन एडभान्स हैन सो टपिक डिस्कसन क्यान बी सो दिस आर व्हाट प्री लिसनिङ एक्टिभिटीज हैन यो सुनाइ पूर्वको क्रियाकलाप हो देन नेक्स्ट वन इज व्हाइल लिसनिङ यसमा त तपाईले सबैले जान्नु भएको छ यु नो दिस क्यान यु राइट इन द च्याट बक्स व्हाट आर द एक्टिभिटीज वी युज एट व्हाइल लिसनिङ स्टेज यहाँ ल त व्हाइल लिसनिङमा के गर्न सकिन्छ क्यान यु राइट मलाई डाइरेक्ट च्याट गर्नुस् न यो मैले मात्र हेर्न पाउने गरेर च्याट मिलाइदिनुस् त ओके लिसन एन्ड fill in the blanks listen and complete listen and matching fill in the blanks question answer fill in the blanks listen and do draw picture ask them to listen question answer listen and do I cannot listen true false okay fill in the blank find the answer true false matching items that's great matching item note taking correcting errors fill in the blanks list fill in the blanks draw pictures synonym antonyms yes reading puzzles listen and true that's great ल युनियन को टेक्निशियन हुनुहुन्छ यो च्याट चाहिँ मलाई डाइरेक्ट दिनुस् है अरूले किन हेर्नु पर्यो हैन मल्टिपल चोइस स्क्यानिङ मेकिङ म्याच मेकिङ रिड टेक्स्ट थ्यांक यू फर योर आइडियाज ओके ल अब स्टप गर्नुस् नाउ आई राइट तपाईले भनेकै बाट म लेख्छु है त तपाईले यहाँ भन्नु भएको छ फ्रम दिस आई राइट लाइक listen and match they listen to the audio and they match the exercise or activity listen and what circle they listen and circle to the right answer they listen to the audio and what and complete listen and what listen and listen and complete listen and circle listen and match listen and fill in the blanks 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 listen and what listen and write short answer answer listen and what write true false true and false fals false or you can say like you can write or you can also write like this / true false so these are few to mention listen and circle listen and match listen and complete listen and fill in the blanks listen and write listen and listen and rearrange arrange listen and arrange listen and order listen and there is activity जति पनि गराउन सकिन्छ these are the comprehension activities हाम्रो युनिट कतिमा युनिट 3 मा छ हैन comprehension item development so these are the comprehension activity यसैलाई comprehension activity भन्छ छुट्टै हामी छलफल गरिरहनु पर्दैन है त्यसमा युनिट I think 3 comprehension item development है स्टेजलाई डिफाइन गर्न पर्दैन pre-listening is this, while listening is this, post-listening is this, describe गरिराख्नु पर्दैन है okay so यहाँ जति पनि एक्टिभिटीहरु बनाउन सकिन्छ while listening listen and match listen and circle listen and complete listen and fill in the blanks listen and right answer listen and true false listen and arrange listen and order so listen and choose कति हुन्छ एक्टिभिटी listen and select select भने भयो yes yes city select listen and what listen and choose
There are these are very different comprehension activity. Comprehension activity this means when they listen and match, they listen audio and circle. They listen to the audio and what complete the complete the table, or listen and fill in the blanks. So if they do these activities, they develop their understanding, they develop comprehension. So comprehension exercises, comprehension activities भनेकै यिनै हो के, यिनीहरुलाई नै हेर्ने हो है. Then post listening मा जाँदाखेरि के हुन्छ? Now so can you write in the chat box what are the post listening activities? ल लेख्नुस् त. I also check. Discussion on the answer, writing later, okay, sharing similar experiences, correcting feedback, mistake, find out feedback, giving feedback, giving opinion, discussion, providing feedback, give correction, give summary role play, check and answer, short answer, observation, feedback, summarizing, some correcting, giving feedback, final remedial teaching, finding mistakes, correction, summary, feedback, correction, reporting. Yes. Okay, thank you. So I have summarizing, finding out. Yes, that's great. Okay, thank you. अब म यहाँ लेखिदिन्छु एउटा दुईटा SUMMARIZI summarizing हैन, summary निकाल्छन् हैन, summarizing. Then yes, role playing हैन, they can play the role हैन, retelling हैन. अझै यसमा चाहिँ के गर्न, बाट RR बाट गर्न सकिन्छ, retelling the message हैन, recalling हैन, सम्झन खोज्छ, remembering हैन, retelling, role playing, retelling, recalling हैन, अनि relating to what, real life situation, the message लाई उता लान्छ के हैन. So मलाई खोइ युनियन को कोही टेक्निशियनले सुन्नु भएको छैन? यो डाइरेक्ट मलाई च्याट मलाई बनाइदिनुस् न, मैले देख्ने गरेर. Okay, so these are what some activities we use in post listening stage. So these are the activities. यही खोजा हो हैन. अब यहाँ क्वेशन हेरौं, how do you teach listening skill to the primary level students? Write the basic steps of teaching listening skills to the primary level students. Here just one way is what directly we start. यसरी सिधै सुरु गर्दिन्छौं हैन. I teach listening skill to the primary level students भनेर directly we give the stages. Pre-listening, these activities, while listening, these activities, post listening, these activities भनिन्छौं हैन. अर्को तरिका चाहिँ next way हैन, यानी next way is what, अर्को तरिका कुरा गरौँ है त. So yesterday we discussed हामीले स्किलमा लिसनिङ बाट सोधे पनि, स्पिकिङ बाट सोधे पनि, रिडिङ बाट सोधे पनि, राइटिङ बाट सोधे पनि, स्टार्टिङ कसरी गर्ने आन्सर भनेर मैले तपाईलाई भनेथे. लाइक लिसनिङ को हेरौँ, हिजो जस्तो यस्तो गरेको थिए हामीले. परिचयबाट सुरु गर्छौं. Listening is the first skill of language. Okay, यो सेन्टेन्स कमन छ हैन. Listening is the first skill. Okay, listening is the first skill of language. Listening is related to language input. Language input. It is receptive skill. This means इसको मतलब when we listen, we get what, information. We get information. Then definition. Listening is paying attention and trying to understand. यति कुराहरु हामीले हिजो परिचयमा लेखेका थियौ हैन. So you can extend, you can elaborate, you can add some sentences. केही सेन्टेन्सहरु तपाई यहाँ थप्न सक्नुहुन्छ, but this is very basic हैन. अब हाम्रो यहाँ क्वेशन के सोधेको छ, how do you teach भनेको छ हैन. How do you teach? क्वेशन यो, how do you teach listening skills to the primary level students हैन. So अब यहाँ यो ब्रीफ एकदम छोटो इन्ट्रोडक्सन भयो. अब भन्नुस्, how do you teach हैन. I teach अथवा oh yes, it's okay, I teach listening. यहाँ के भनेको छ एकचोटी फेरि हेरौँ क्वेशनमा. I teach listening skill to the primary level students हैन. Yes,
I teach listening skill to the primary level students. माथिको सारेको हामीले हैन PRE are primary level students हैन level students using a variety of activities, a variety of activities. A variety of activities I use हैन अब they are भनेर एउटा दुईटा लेख्यौं यहाँ जस्तै लिसनिङ को भन्नुस् त एक्टिभिटी के हुन्छ यहाँ चाहिँ जस्तै Simon says हैन Simon says then dictation dictation then what we can also do Simon says dictation same or different हैन same or different different then drilling also listening practice will be there हैन then listen and what match अनि etc भन्दिनुस् तीन चारवटा लेखेपछि etc भन्न पाइयो हैन I use a variety of activities they are भनेर so this can do अब हामी नेक्स्ट स्टेपमा जाउँ नेक्स्ट अर्को क्वेशनमा यसले अर्को क्वेशन भनेको छ this one write the basic steps of teaching listening to the primary level students अब यो क्वेशनमा आउँछ हामी now पहिलो क्वेशन सक्यो दोस्रो क्वेशनमा here I write basic steps हो यहाँनिर चाहिँ दुईटा आन्सर हुन्छ तपाईले प्री व्हाइल पोस्ट भनेर लेखे पनि हुन्छ हैन write basic steps of teaching listening भनेर सोध्दाखेरि I use pre listening while listening post listening activities भने पनि हो हैन I use भनेर यहाँबाट तपाईले यसरी बुलेटमा दिने बुलेट हाल्ने I use pre listening while listening post listening यसरी गए पनि भयो तपाईले हैन तर यसरी भन्दा पनि तपाईले ठ्याक्क यो लेख्दा पनि आन्सर नम्बर आउँछ तर अझै यसले खोजेको चाहिँ के हो भने अब यहाँ लेखौ है त I am teaching है I use the हो यहाँ छ नि अथवा हिजो हामीले आन्सर कसरी सुरु गर्यौं भने त्यसरी नै सुरु गरौँ त राइट भन्ने वर्ड यहाँ छ then write mention describe हैन list out design यस्तो verb बाट सुरु भएको छ भने क्वेशन त्यो भन्दा पछाडी सार्ने भनेको थिए मैले हैन now write is verb र यो पछाडी सार्नु पर्यो the basic steps of teaching listening skills to the primary level students भनेर r भनौं हैन त ल the basic steps of teaching listening यो कोही नबिराएर सर र सार है त listening skills to the primary level students अब यहाँ activity steps भनेपछि r भन्दिनुस् r भनेर semicolon then you go to the bullet अब हामी बुलेटमा जान्छौं हैन the basic steps of teaching listening skills to the primary level students are भनेर now we go to the bullet हो यहाँ चाहिँ अब हामी pre listening while listening post listening भन्दा पनि हुन्थ्यो नम्बर आउँछ हैन तर अझै ठ्याक्कै यसले खोजेको भनेको बेसिक स्टेप्स भन्ने थियो कि प्री व्हाइल पोस्ट नभनिकन ठ्याक्कै त्यही प्री व्हाइल पोस्टकै एक्टिभिटीहरु यहाँ लेख्ने हैन द टिचर हैन द टिचर पहिला के गर्छ टिचरले क्लासमा छिर्ने बित्तिकै लिसनिङ क्लासमा द टिचर इन्टर्स इनसाइड द क्लासरुममा छिर्नुहुन्छ देन introduces the lesson introduces the text listening text कसरी introduce गर्नुहुन्छ भने the teacher presents picture अथवा shows भनौं हैन the teacher shows the picture the teacher shows the picture हैन shows the picture and the students the students look at the picture हैन and they discuss or they share their ideas यो गर्छ एउटा चाहिँ हैन the teacher shows the picture the students look at the picture they share their ideas हैन फर्स्ट स्टेप देन सेकेन्ड स्टेप अर्को के गर्नुहुन्छ he or she हैन he or she also discusses
also discusses about vocabulary, word meaning भनौं न, word meaning, word meaning हैन. He or she also discusses about word meaning. Word meaning को बारेमा छ. यो दुईटै के हो, प्री लिसनिङ कै एक्टिभिटी हो. यो दुईटै प्री लिसनिङ कै एक्टिभिटी हो, बट we don't write pre listening, while listening, post listening भन्दैन हामीले हैन. Then he or she also gives or provides हैन, provides provides what, background information of the text हैन. यो भयो हैन. अब हामी लगभग प्री रिडिङ को एक्टिभिटीहरु सक्यौ हैन. The teacher shows the picture, the students look at the picture, they share their ideas. He or she also discusses about the word meaning हैन. He or she also out, I think he or she provides background information of the text. Background information पनि दिन्छ हैन. अब हामी कहाँ जान्छौं, while listening मा जान्छौं. The students listen to the audio. The students listen to the audio and they do comprehension, comprehension, comprehension exercises. Now, can you write in the chat box what are the comprehension exercises? Comprehension exercises के होला लेख्नु त chat box मा. Okay, please. He or she means teacher or students. Oh, यहाँ पहिलो sentence को के बाट सुरु भएको छ त्यही हो. Okay, listen and do, fill in the blanks, fill in the blanks. Okay, yes. Okay, thank you. हाम्रो unit third मा मैले भनिराखेको छु. Unit third is about comprehension items development भन्ने छ. ठ्याक्कै यो त्यही आउँछ. त्यसलाई धेरै समय हामी बिताउँदैन. यही छलफल भइरहेछ है. Comprehension exercises. What are the comprehension exercises? Okay, यही बुझ्ने हो. Reading मा पनि आउँछ यो comprehension exercises. Listening मा आउँछ. Then what? By the help of these two units, you understand unit third. त्यहाँ धेरै कुरा गर्दैन हामीले. यसलाई यही बुझौं. So comprehension exercises, for example, example for example भनेर अब यसमा चाहिँ सब बुलेट दिनुस् हैन. यसको सब बुलेट हो. जस्तै listen and fill in the blanks. Listen and match the following. Okay, एउटा दुईटा लेख्दियौ हैन. Listen and listen and what, complete the table. Listen and complete. So these are etc. भन्नुस् हैन. यति लेखेपछि लेख्न पाइयो. Now this is what comprehension exercise मा लानु भयो हैन. And then त्यसपछि के हुन्छ, the teacher checks the students धेरै भनौं, checks their copies, checks their work भनौं हैन. Checks their work and checks their work. छोटो sentence भनौं. The teacher checks their work. He or she provides provides feedback if any. केही छ भने feedback दिन्छ उले हैन. So this is next step. Now अब उले provides feedback if any भन्यो हैन. Then after what happens, यसपछि के हुन्छ होला, the teacher checks their work. He or she provides feedback if any. ल यसपछि के हुन्छ, feedback उले कपी पनि चेक गर्यो हैन. Check their answers हैन, or their work and provide some feedback if any. Okay, म भन्दैछु यहाँ चाहिँ राजेन्द्र has written step of listening भन्दा pre while post लेख्ने कि यो तपाईले लेख्नु भने चाहिँ भन्नुभएको छैन. सो मैले यही भन्दैछु. सो स्टेप्स भनेर आयो भने स्टेप्स आयो भने स्टेजेस भन्यो भने त इट्स क्लियर छ हैन. वी राइट व्हाट stages भन्दा pre listening stage, while listening stage, post listening stage we can say. But steps, basic steps भनेर थपिदियो भने यहाँ क्वेशनमा छ नि. नाउ सी हियर, write the basic भन्ने आयो नि यहाँ. write the basic steps. stage भनेको हैन कि step भनेको यसले. write the basic steps of teaching listening. अब यसले एक्ज्याक्टली खोजेको चाहिँ यस्तो खोजेको हो हैन. आन्सर
यो खोजेको हो लाइक द टिचर shows the picture, the students look at the picture, they share their ideas. त्यसपछि के हुन्छ here she also discusses about word meaning, here she provides background information of the text, then the students listen to the audio, they do comprehension exercises, for example the teacher checks their work, here she provides feedback. These are the basic steps. चरणहरु म यसरी पढाउँछु लिसनिङ भन्ने खोजेको यसले आन्सर। तर तपाईले I follow the basic steps भनेर प्री लिसनिङ व्हाइल लिसनिङ पोस्ट लिसनिङ भन्दा पनि आन्सर आउँछ। तर एक्ज्याक्ट एक्सपेक्टेड आन्सर इज दिस, यो आन्सर चाहिँ खोजेको हो वास्तवमा खोज्न चाहिँ हैन। नाउ when the teacher checks their work and provides feedback, अब के हुन्छ यसमा हैन, he or she asks some questions to check, to evaluate भन्दैन न, to evaluate हैन, to evaluate them भन्दिम हैन। So he or she asks some questions to evaluate them, and finally what happens? Finally provides, he or she provides, PROVIDS, provides homework. अब होमवर्क भन्दा नि प्रोजेक्ट्स भन्दिउ न, प्रोजेक्ट्स related to listening। ल यही नै के भने पोस्ट रिडिङ को यो के रे पोस्ट लिसनिङ एक्टिभिटी हो, रिलेटिङ टु रियल लाइफ सिचुएसन हैन। सो दिस इज व्हाट पोस्ट लिसनिङ एक्टिभिटी, यो प्रोजेक्ट वर्क क्यारी आउट गर्नु भनेको दिस इज व्हाट प्रोजेक्ट्स स्टुडेन्ट्स क्यारी आउट रिलेटेड टु लिसनिङ, देन दिस इज व्हाट प्री पोस्ट लिसनिङ एक्टिभिटीमा जान्छ। सो दिज आर व्हाट भेरी बेसिक स्टेप्स, एकदम बेसिक स्टेप हो यिनीहरू हैन। तर यसरी खोजेको चाहिँ दिज स्टेप्स खोजे हो। तर लेख्दाखेरि तपाईले आउँदै आएन भने के गर्नु सक्नुहुन्छ भने यु क्यान राइट प्री लिसनिङ व्हाइल लिसनिङ पोस्ट लिसनिङ भन्दा पनि यु गेट आन्सर्स। यस ज्ञानु श्रेष्ठ स्टेजेसमै भएको त्यही एक्टिभिटीलाई स्टेपमा लाने को, फर्स्ट आई डु दिस, सेकेन्ड आई डु दिस, थर्ड आई डु दिस, फोर्थ आई डु दिस, फिफ्थ आई डु दिस भनेर जाने हो। ठ्याक्कै यो अब तपाईले यो हेरिसकेपछि के बुझ्न पर्यो भने नाउ शेयर, यो हेरिसकेपछि के बुझ्न पर्छ तपाईले भने ठ्याक्क यतिलाई तपाईले यतिबाट तपाईले के कुराहरु बुझ्नुहुन्छ ल मलाई भन्नुस् त, यो कुरा कहाँ लान मिल्छ, यसलाई कसरी कुन ठाउँमा यही कुराहरुलाई लेख्न मिल्छ र पाइन्छ, लेख्दा हुन्छ भन्ने कुराहरु तपाईले के बुझ्नु भयो यसमा ल भन्नुस् त। यो कुरा यति कुरालाई ल दिस यति कुरालाई कस्तो क्वेशन आयो भने यो आन्सर हुन सक्छ ल यसो इमेजिन गर्नुस् त एकछिन। ट्राई ल स्ट्राटेजी एन्ड टेक्निक भन्दाखेरि स्टेजेस अल्सो इस्टाब्लिसन। यस भेरी गुड, मैले तपाईलाई एक्सपेक्ट गरेको यही हो। के एक्सपेक्ट गरेको हो भने तपाईले लेसन प्लान सोध्यो नि। सो इफ लेसन प्लान इज आस्क्ड यही जान्छ, तपाईले लेसन प्लान छुट्टै पढ्ने होइन। So when you talk about listening, when you talk about reading, writing, speaking, grammar, vocabulary, pronunciation, function, यो सँगसँगै जाने हो के लेसन प्लानलाई चाहिँ। लेसन प्लान इज नट व्हाट a separate activity which we do, सँगसँगै जाने हो। ल फर एक्जाम्पल यहाँ चाहिँ जस्तै भर्यो हैन, prepare a lesson plan to teach listening skill to the primary level भन्यो हैन, PRI Yes. So prepare a lesson plan to teach listening skills to the primary level students. ल हेर्नुस् हो यो क्वेशन सोध्यो तपाईलाई हैन, भने पनि तपाईको के हुन्छ आन्सर यही हुन्छ। मात्र यहाँ तपाईले के गर्नुहुन्छ बढी गर्ने भनेको तपाईले यु राइट क्लास, अझ यहाँ लेसन प्लान आउने बित्तिकै त प्राइमरी लेभल नभन्ला, जस्तै टु द ग्रेड 5 ग्रेड 4 भन्नु पर्छ यहाँ लेसन प्लानको लागि। grade 4 students or grade 5 students भन्छ हैन। So class you write here
Then you write subject, subject you write, subject you write, class you write, and teaching item you write. यति चाहिँ हाम्रो लेसन प्लानको एकदम बेसिक लेख्नै पर्छ। जस्तै subject is English, class is this is 4, then teaching item is what? Teaching item is what? Teaching listening. Okay, skill. यति बेसिक कुरा हुन्छ। देन यु राइट स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ्स, यो कुराहरु लेख्नुहुन्छ। अरु त के हो भने स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ्स अरु कुराहरु यही हुन्छ। यति कुराहरु हुँदैन हाम्रो पहिला लेसन प्लान नभन्दा। अरु त के हुन्छ भने देन सेम थिङ हैन, यही कुरा लेखिदिनुहुन्छ के। यो चाहिँ के भने टिचिङ एन्ड लर्निङ एक्टिभिटीमा लाने हो। यो चाहिँ टिचिङ एन्ड लर्निङ एक्टिभिटीज हो। सो दिस इज व्हाट हेडिङ। अन्डर दिस हेडिङ वी राइट लाइक दिस हो। यसलाई हटाइदिएर what you can do is you can do teaching learning activity ठक्कै यहाँ the teachers post the picture, the students look at the picture, they share their ideas हैन। Here she also discusses about word meaning. He also this is what this is lesson plan. You have planned to teach listening to the grade 4 students हैन। यो तपाईलाई क्वेशन सोध्यो हैन, prepare a lesson plan to teach listening skill to the grade 4 students हैन भन्यो। अथवा how to write the basic, अर्को क्वेशन write the basic steps of teaching listening skill learners। यसको आन्सर के भयो? उही हो। मात्र के भने लेसन प्लान भन्दाखेरि यो हामीले सब्जेक्ट, क्लास, टिचिङ आइटम यति कुराहरु बढी लेखिन्छ हैन। अदरवाइज नत्र भने के हो भने सो हैन भने यो के हो भने आन्सर उही हुन्छ के। त्यही भएर सो दिस थिंग्स दिस थिङ यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड। यो चाहिँ बुझ्न पर्यो हैन। लेसन प्लान सेपरेट वी डोन्ट डिस्कस। सो लेसन प्लान शुड बी discussed with teaching, listening, speaking, reading, writing सँगसँगै जानुपर्छ। ओके, इन दिस वे फाइनली दिस इज द भेरी बेसिक स्टेप्स। बेसिक स्टेप्स भने पनि यसरी जान सकिन्छ हैन। सो दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट एन्ड देन दिस एक्टिभिटीज वी यूज बेसिक स्टेप्स टु टीच लिसनिङ भन्यो भने देन वी डु लाइक दिस। ओके, वी डु लाइक दिस। यस, ठीक छ। यस, we do like this. Now this is what write the basic steps to teach listening skills to the primary level students. Basic step what हैन। तपाईलाई यो यसरी भन्नै आएन हैन। जस्तै basic steps the teacher shows picture, the students look at the picture, they share their ideas, she also discuss एउटा word पनि भन्न आउँदै आएन भने तपाईले pre while post मै राख्दिनुस्। I follow the basic अथवा the basic steps of teaching listening skills to the primary level students are भन्दिनुस्। pre listening, while listening, post listening भनेर त्यसरी लेख्दा पनि हुन्छ। ओके, गट। यो तपाईको प्राइमरी लेभलमा ESA मोडेल, PPP मोडेल अनि गएर ABC मोडेल यो सबै छोड्दिनुस् है। यो प्राइमरी लेभलमा अलि गाह्रो हुन्छ, त्यतापट्टि नजाऊ। किनभने गर्दा राम्रो हुन्छ तर बुझ्एन भने फेरि त्यसले अलिकति डिस्टर्ब गर्छ। स्टेज र स्टेप डिफरेन्ट हो र सर भन्नुभएको छ। स्टेज भन्ने बित्तिकै हामी प्री लिसनिङ स्टेज, वाइल लिसनिङ स्टेज, पोस्ट लिसनिङ स्टेज जान्छौँ। तर स्टेप सँगै बेसिक थप्दियो भने यो स्टेप चरण के, यो चरण त्यो चरण भनेर हामी स्टेप स्टेपमा जान्छौँ। ओके, मार्क्स कस्तो आउँछ भन्नुभएको छ। मार्क्स राम्रो आउँछ, लेख्न पर्यो। ओके, ल यो मोडेलमा नजाऊ है। प्राइमरी लेभलमा कन्फिडेन्ट हुनुहुन्न भने तपाईँ लेसन प्लान बनाउँदाखेरि ESA भन्नुभएको छ। लाग्छ मलाई तपाईँ मेजर इङ्ग्लिसबाट हो जस्तो लाग्छ मलाई। एन्ड देयर आर मेनी मोडेल्स। ABC मोडेल भन्छ हैन, देन PPP मोडेल भन्छ हैन। देयर आर मेनी डिफरेन्ट मोडेल्स। ESA मोडेलमा चाहिँ ENGAG इङ्गेज गर्ने पहिला, त्यसपछि हामी स्टडीमा लान्छौँ र हामी एक्टिभेट गर्छौँ भन्ने हो यो चाहिँ हैन। एक्टिभेट हैन। ABC मा चाहिँ सरी ABC मा चाहिँ ANTICIPATION एन्टिसिपेसन हुन्छ। देन B भनेको BUILD बिल्डिङ नलेज हुन्छ हैन। देन वाट C मा चाहिँ कन्सोलिडिएसन हुन्छ। सो द 3 स्टेजेस। देन PPP मा चाहिँ PPP मा प्रेजेन्टेसन, PRESENTATION प्रेजेन्टेसन। Then what performance?
performance, and what? This is production. Production भनेको a kind of evaluation हो हैन, ए practice हो चाहिँ performance भन्दा नि practice. This is what practice is, PRAC practice production हुन्छ हैन. These are the what sequence of lesson activities. यसमा जान सक्नु भयो भने it's fine. If you are confident हुनुहुन्छ भने जानुस्, होइन भने this format lesson plan को फर्मेटमा त्यति चिन्ता नगर्नुस्. Basic steps you mention, first I do this, second this, third this, fourth this भन्दै सर र फर्स्ट सेकेन्ड लेख्न परेन नि फेरि. जो यसरी जान्छु भनेर देखाइदिनुस्. This is lesson plan, it's okay. ठ्याक्कै ओके हुन्छ है. Now in this way अब हामीले के गर्यौं, लिसनिङको अब्जेक्टिभ्स हेर्यौं हैन. देन लिसनिङ स्टेजेस हैन, लिसनिङ स्टेजेस, प्री लिसनिङ, व्हाइल लिसनिङ, पोस्ट लिसनिङ स्टेज हेरौं. त्यसपछि के हेर्यौं, लिसनिङ एक्टिभिटिजहरु. साइमन सेज हियरिङ मिस्टेक्स, सेम अर डिफरेन्ट हैन, डिक्टेसन. दिस एक्टिभिटिज अल्सो वी स्टडी अर वी डिस्कस. यति भएपछि लिसनिङको चाहिँ आई थिंक इट विल बी ओके. यति भएपछि ओके हुन्छ लिसनिङमा है त. अब हामी अर्को स्किलमा छिरौं. Now a similar jigsaw अब जिक्सा चाहिँ यहाँ प्राइमेरीलाई नहेरौं, अलिक गाह्रो हुन्छ. यो निमावि र माविको साथीहरुले हेर्नुहुन्छ जिक्सा लिसनिङ, जिक्सा रिडिङ लाइक दिस. अब म तपाईहरुलाई यो लिसनिङ सँग ठ्याक्कै रिलेट हुने रिडिङमा लान्छु. त्यसपछि हामी स्पिकिङ र राइटिङमा जाउँला. टिचिङ रिडिङ स्किल. ओके, नाउ हियर यसमा चाहिँ एउटा दुईटा क्वेशन लेखौं, त्यसपछि हामी छलफल गर्दै जान्छौं हैन त. ओके, why do you teach reading skills अथवा skill to the grade 5 अथवा भनौं न प्राइमरी नि भन्नु ल, to the primary level students हैन. Describe any 3 classroom activities that can be used while teaching reading skill, while teaching reading skill. Now this is one what question. अब यो क्वेशन हेर्नुस् है त. So just I make here one box मा राख्दिन्छु है यसलाई मैले. Now see here. Okay, this is question. Now answer. अब हामीले फेरि यहाँ दुईटा तरिकाबाट आन्सर हेर्न सकिन्छ र पहिलो तरिका भनेको अलिकति आउने साथीहरुलाई बढ गरौँ है त. सो हामीले हिजो अघि लिसनिङको कसरी सुरु गरेका थियौं स्किललाई मलाई च्याट बक्समा लेख्नुस् त, म हेर्छु. लिसनिङको कसरी सुरु, ठ्याक्कै रिडिङको पनि त्यसरी नै गर्न पर्यो. रिडिङको ठ्याक्कै त्यसरी नै हेर्नु पर्यो. लिसनिङको जस्तै गरे, जस्तै फर एक्जाम्पल लाइक यु नो हामीले के भनेको थियौं, लिसनिङ इज द फर्स्ट स्किल अफ ल्याङ्ग्वेज भनेको थियौं. अब रिडिङ इज द भन्नु पर्यो. रिडिङ इज द which स्किल, फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ कुन स्किल हो रिडिङ. लिसनिङ इज द फर्स्ट स्किल भनेको थियौं. रिडिङ इज द थर्ड स्किल भन्नु पर्यो हैन. रिडिङ इज द थर्ड, THIRD, थर्ड स्किल अफ ल्याङ्ग्वेज. हामीले मात्र यहाँ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड रिडिङ स्किल, लिसनिङ मात्र चेन्ज गर्यो, अरु सबै एउटै हो है. रिडिङ इज द थर्ड स्किल अफ ल्याङ्ग्वेज. रिडिङ इज के भने त, लिसनिङ इज रिलेटेड टु ल्याङ्ग्वेज के भने त इनपुट भनेको थियो हैन. व्हेन वी लिसन वी गेट इन्फर्मेसन. रिडिङ पनि ठ्याक्कै त्यही हो. रिडिङ इज रिलेटेड टु, त्यही सेन्टेन्स हो. रिडिङ इज रिलेटेड टु ल्याङ्ग्वेज इनपुट. ठ्याक्कै त्यही हो, अघिकै हो, लिसनिङकै हो सेन्टेन्स हैन. लिसनिङ भन्दा रिडिङ राखेको छ, अरु सबै त्यही हो. रिडिङ इज रिलेटेड टु ल्याङ्ग्वेज इनपुट हैन. इट इज अघि के भने त, लिसनिङ इज रिसेप्टिभ स्किल. यो पनि के हो, रिडिङ पनि के हो, रिसेप्टिभ स्किल. इट इज रिसेप्टिभ स्किल हैन. दिस मिन्स, यो दिस मिन्स पनि भनेकै छ त्यहाँ. दिस मिन्स रिडिङ, दिस मिन्स व्हेन वी रिड वी गेट or we receive भनौं न, we receive information. Now see here. अब डेफिनेसन चाहियो हैन. यही प्याटर्नमा जाने है. अरु तपाईको स्पिकिङ र यु नो स्पिकिङ र राइटिङको पनि ठ्याक्कै यही प्याटर्नमा जाने. जस्तै यहाँ राइटिङको भएको भए के हुन्थ्यो, राइटिङ इज द फोर्थ स्किल्स अफ ल्याङ्ग्वेज.
writing is related to language output or input and output huncha. It is receptive and it is productive skill huncha. This means when we write we produce ideas यसरी लेख्नु पर्यो हैन. अब यहाँ रिडिङ को एउटा दुईटा डेफिनेसनहरु यसो हेरौं. रिडिङ इज looking at words and sentences हैन. Reading is looking at words and sentences and getting meaning. Getting meaning. So your definition, reading is what? Looking at words and sentences and getting meaning. You give just introduction part bhayo हैन. So why do you teach? अब यहाँ question आउनुछ अब. Why do you teach reading skill to the primary level student भन्यो. किन पढाउनुहुन्छ? Chat box मा लेख्नुस् त. Why do you teach? Why do you teach reading to the primary level students? किन पढाउनुहुन्छ? ल भन्नुस् त. Why do you teach? To get knowledge, to get information. That's great. अब यहाँ चाहिँ हामीले हिजो के भनेको थियौ? हिजो एउटा क्वेशन लेखेको थियौ हैन. जस्तै what are the OBJECT objectives of teaching reading skill to the primary level भन्ला हैन, अथवा grade 5 भन्ला हैन, 5 students भन्यो भने हो यो क्वेशन र यो क्वेशनले एउटै आन्सर डिमान्ड गरे हो. What are the objectives of teaching reading skill to the primary level students or grade 5 students or grade 4 students भन्यो भने र why do you teach reading skill? Why भन्ने बित्तिकै हो यसले objectives खोजेको कारण. Why do you teach? I teach reading skill to the primary level students, help them understand or help them to get information, to get knowledge, to get to read for pleasure हैन, अथवा के होला to get meaning from context के होला हैन. सो objectives भने पनि त्यही हो. Why do you teach भने पनि त्यही हो. त्यही भएर यस्तो क्वेशन आयो भने आन्सर चाहिँ यसरी लेख्नु पर्ला. ल अब यहाँ हेरौं हैन. Why do you teach भन्दाखेरि आन्सर कसरी सुरु गर्नुपर्छ हामीले? Why do you teach? Do भन्दा पछाडी सुरु गर्नु पर्यो हैन. I भन्नु पर्यो. I teach reading skills to the primary level students. Why? अब त्यहाँ रिजन दिनु पर्यो. I teach reading skill to the primary level students भन्नुस्. यस्तो कोलन दिनुस् र अब यहाँ objectives लेख्नु पर्यो हैन. ल ओके ठीक छ. Now grade 5 भनेको छ. Now I just stop my sharing. अर्को एउटा म तपाईलाई एउटा फाइल शेयर गर्छु. This is what? This is 4 to 5 English curriculum हैन. 4 to 5 English curriculum हो यो. Basic level 4 to 5 English curriculum. Now you check here. And this is what just a minute. This is what listening हैन, ELT listening. Then these are the objectives of listening. Why do we teach listening? We teach listening for these objectives. यसको लागि पढाउँछ listening. Speaking, why do you teach speaking? To develop these learning outcomes हैन. Then reading हेरौं. Why do you teach reading? हो यो reading किन पढाउनुहुन्छ त? I teach reading to अब यसको लागि यिनीहरुको लागि to guess the meaning of unfamiliar words. यो एउटा ठीक छ. Read and understand simple text भन्दियौ. Make अनि गएर read and understand simple story हैन. Then get idea of ल यही कुरा राखौं है त ल. Read हो यो राखौं. Read and understand short and simple stories. ल यो लेखौं ल. One objective is this. Okay, म अहिले तपाईलाई एकछिनमा देखाउँछु. One. And then next one is simple point भयो. Guess meaning गरौँ है त. They read the text and they guess meaning. यो कुरा लेखौं. दुईटा objectives हुन्छ. Then next अर्को चाहिँ just a minute मैले उतापट्टि सारी राखेको छु है. अब यताबाट पनि राख्दियौ. Read and understand, consult ल dictionary ल. Consult dictionary to check meaning हैन. यो गर्छ. Read and consult dictionary. दुई तीनटा objectives भयो हैन. Then next read and understand simple story भइहाल्यो. Read and get information भन्दियौ न.
Okay, now I stop this sharing. Or kuma janchu. Okay, now and this is the answer la. Yes, Matthew. So why do you teach? I teach students to help read and understand short and simple stories la. Read and understand short and simple stories. Okay, then guess the meaning of unfamiliar words from the context. अथवा guess the meaning of words from context. यो unfamiliar फाल्दै पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन. Guess the meaning of words from context. This is then next consult an English dictionary to look for भनेको check to check भन्ने न अलि सजिलो बुझ्न लागि to check the meaning. Okay, this is fine. Then अर्को चाहिँ get information सूचना पाउनको लागि हैन. read for pleasure आनन्दको लागि पढ्छ हैन. read for pleasure, read and get information हैन. read and get information. So these are the objectives. So we teach reading for this. यसको लागि हामी पढाउने I teach reading skills to the primary level students. Read and understand simple stories, guess the meaning of words from context, consult an English dictionary, consult English dictionary to check the meaning. यदि भन्दै हुन्छ read and get information, read for pleasure. These are the objectives भने पनि यही लेख्ने. Why भनेर सोध्यो भने पनि यही, why do you teach भने पनि यही लेख्ने हैन. Now अब हामी कहाँसम्म आयो? यो पहिलो क्वेशनको गरियो. अब दोस्रो क्वेशनमा जाउँ. Describe any 3 classroom activities that can be used while teaching reading skill. अब यसमा जाउँ. The second question. Now may I request what activities of reading we use? लेख्नुस् त ल त. Remedial teaching यस्तो हुँदैन. Yes. Drill we use. Yeah, read and do. Okay, scan. Okay, telling story. Okay, now share. त्यसो हो भने अब यहाँ चाहिँ कहाँबाट सुरु गर्नु पर्यो भने यहाँ describe भनेको छैन. यो describe भन्दा पछाडिबाट सुरु गर्नु पर्यो है. Just a minute, एक मिनेट है त. Yes. Describe भन्दा पछाडिबाट हामीले सुरु गर्नु पर्यो एनीबाट सुरु गर्नु पर्यो हैन. Any 3 classroom activities that can be used while teaching reading skill. यसलाई चाहिँ यहाँ सार दिनुस्. यहाँ चाहिँ हो यहाँ चाहिँ ल in this way, and the first letter will be capital. पहिलो letter capital हुन्छ हैन. Then you understand it. अब यहाँबाट सुरु. Any 3 classroom activities that can be used while teaching listening skill are भनिदिनुस्. So are भनेर then we write R colon, then again we write the bullet मा जान्छौ. Now के हो त reading को चाहिँ. Now mistake in reading activity हैन. Then what loud reading गरिन्छ हैन. Then model reading गरिन्छ हैन. Then loud reading, model reading हैन. Then ल के हुन्छ अरु भन्नुस् त. Mistake in reading, loud reading, skimming, scanning हैन. Role play questioning, scanning, silent reading. अब सानो कक्षामा silent reading गर्ने होइन. Okay, so this is improving speed of reading. I am improving reading speed. Reading SPED speed भयो हैन. र तपाईलाई अब यो भन्दा बढी लेख्न आएन भने के गर्दिनुस् भने यो पनि एक्टिभिटी हो. Read and match. यो त आउँछ नि सजिलो छ नि. Read and fill in the blanks हैन. Read and circle. Simple class 1 2 हरूलाई गर्न सकिने हैन. 4 5 लाई गर्न सकिन्छ. Read and complete. They read and complete the table. Read and matching भयो हैन. Matching, fill in the blanks, circling, completing. Read and answer. Okay. Read and
read and yes, so you'll be solve the puzzles solve गर्छ हैन read and arrange read and read and read and write TF read and write TF so read and summarize SUMMARIZD summarize so many comprehension reading comprehension activities we can make धेरै गर्न सकिन्छ then simply हामीले यसरी लेख्दिँदाखेरि हुन्छ mistake in reading loud reading model reading improving speed improving reading speed reading maths reading fill in the blanks हैन so these are what different reading activities we can use in what reading class ma we activity गरिन्छ now my question is reading in mistakes ma भन्छु so here just a minute so play audio video अलिकति अलि माथि भन्नु छ so see here यसमा चाहिँ मैले किन रिडिङ मा सुरु गरेको स्पिकिङ सुरु नगरेर रिडिङ मा आउनुको कारण के पत्ता लगाउनु हो now think why we started to discuss reading reading मा किन आएको थाहा पाउनु हो ल भन्नुस् त why we did not discuss speaking but came in reading मा किन आएको similar भएर yes it is similar yes because you understand यहाँ के हो भन्ने नि तपाईलाई सजिलो छ के how do you teach reading भन्ने बित्तिकै listening को बुझ्ने बित्तिकै reading यहाँ तपाईले के भन्नुहुन्थ्यो यहाँ listen भन्नुभएको थियो पहिला हैन LIST यहाँ listen भन्नुभएको थियो हैन listen भन्नुभएको थियो listen and match यहाँ के भन्नुभएको थियो LIS listen and what listen and fill in the blanks हैन here also listen and what circle यहाँ पनि के भन्नुभएको थियो listen and what complete here also you were saying listen and LIST and listen and what answer here also LIST and listen and what solve puzzle here also LIST listen and what arrange listen and what listen and right answer or TF here also listen and listen and summarize so these are what teaching listening and teaching reading they are similar activities तपाईलाई आउँदै आएन भने how do you teach reading भनेको activity थाहा छ भने so you can write in reading also listen भन्दा read भन्दा listen भन्ने so same activities हैन so listening also comprehension reading also comprehension in listening we listen and understand we do the fill in the blanks matching true false and in reading we read the text understand and what we do the matching completing fill in the blanks we do like that so this is यति मात्र फरक हो like हामी अघि त्यहाँ mistakes in reading भन्दा hearing mistakes भनेको थियौ हैन hearing mistakes भनेको थियौ that's ARING hearing mistake भनेको थियौ तर यहाँ आएर के गर्दियौ mistake in reading भन्दियौ okay loud reading model reading so improving speed of reading यति अलि फरक तर loud reading पनि listening लान सकिन्छ loud reading we can talk in listening so listen and match read and match listen and fill in the blanks read and fill in the blanks listen and circle read and circle listen and complete read and complete listen and answer write and answer listen and solve the puzzle read and solve the puzzle listen and arrange read and arrange listen and write TF read and write TF read and summarize listen and summarize so they are what same उस्तै छन् हैन so if you understand teaching listening you can take support from listening to reading ma पढाउँदा नि टक्कै यही लाने हो you can take support you can take help from listening है यति कुरा चाहिँ बुझ्नुस् भनेर मैले रिडिङ मा आएको हो हैन so now I remove यसलाई हटाइदिन्छु म you understand त बुझ्नुस् है त same activities we can use in what listening and reading okay I remove this मैले अहिले यहाँबाट हटाइदिए बट यो अलिकति स्ट्र्याटेजी यो तपाईको क्लेभरनेस यो चलाकोपन त देखाउन परिहाल्यो हैन यति भएन भने त इंग्लिशलाई
राम्रो बनाउन सकिँदैन. Yes. In this way. Now question ले के भने थियो describe any 3 classroom activity or describe गर्नु पर्छ. Now यहाँ लिस्टिङ गर्दियौ हामीले अब describe गर्दियौ है त. तीनटालाई चाहिँ describe गर्दियौ. Now के भन्दियौ mistakes in reading गरौँ. Yes, mistake in reading activity. Then what? We write some classroom steps. Classroom यसलाई कसरी युज गर्ने त है त. How do we conduct? Now see here, mistake in reading मा चाहिँ what happens is कसरी चलाउने क्लासमा कसरी युज गर्ने भन्दा so students they have book, students have book and they turn the page number of reading text, they turn everybody turns the page, then teacher says now I'm going to read, teacher le bhन्छ. And students, they look in their text. After text ma hercha. Teacher reads, students follow. Teacher reads, students follow to the teacher. And teacher sometimes intentionally makes mistakes in reading. Intentionally galti garcha ke padhakheri. Then students they read, they follow the teacher and find out teacher's mistake. Yes sir, you yes madam, you did mistake भनेर भन्न सक्नु पर्यो बच्चाले. So this is a mistake in reading. So teacher reads, students look at the text, teacher makes mistakes, students find out and they correct. This is what mistake in reading. भनेको बच्चाले त्यो टेक्स्टमा हेर्न पर्यो के टिचर सँगसँगै हातको औँलाले देखाउँदै जानु पर्यो. जाने गल्ती पर्छ टिचर यस भनेर भन्नु पर्यो. यस सर, यस मिस म्याडम, this is wrong. What is this is wrong भनेर भन्न सक्नु पर्यो. This is what mistake in reading activity. So they recognize the word, they can recognize the sentence, then what they can read. पल्ल पढ्न सक्छ बच्चाले. बच्चाले वर्डै चिन्दैन, सेन्टेन्स चिनेको छैन, साउन्डै चिनेको छैन हैन, कसरी पढ्छ त? So to help them recognize the sounds, words, sentences, this kind of activity we can use. The classroom procedure लेखिदिउँ त. The teacher reads the text, read the text, पढ्छ, टिचरले पढ्छ, स्टुडेन्ट के गर्छ? The students, STUDEN, the students follow, follow to the teacher, follow to the teacher, टिचरलाई फलो गर्छ, the teacher makes or commits भनौँ COMMITS commits mistake, उसले mistake commit गर्छ के MISTAK commits mistake in reading. The teacher commits mistakes in reading. The students find out mistakes. उसले पत्ता लगाउँछ हैन. अब यहाँ they correct the mistakes. ल यति लेखिदिनु हुन्छ. MISTAK mistakes. So this is mistakes in reading activity. We can use in reading class. The teacher reads the text. The students follow to the teacher. The teacher commits mistakes in reading. The students find out mistakes. They correct the mistakes. This is what simple activity, very interesting also. Students enjoy also, and they develop reading skill also. They can read the text. They can read the words. This is the way. यति सामान्य कुरा गर्न पनि हामीलाई बहुत गाह्रो हुन्छ क्लासमा. सामान्य साना एक्टिभिटी स्लोली बिस्तारै बच्चालाई पढाउनु पर्यो नि त. हामी चाहिँ अब यति कुरामा पनि अब गर्न सक्दैनौँ हैन. This is what के भन्ने, this is our problem, हाम्रै समस्या भनौँ हैन. So this is mistakes in reading is one activity. And loud reading कुरा गरौँ. LOUD, loud reading. This is another activity. Again write the steps. Loud reading मा के गर्न सकिन्छ भने just very small children, they are just starting their English learning, English language class, and English sounds are difficult. English words are new and difficult. They feel difficult to learn English, to read English text. So loud reading is what necessary. सानो कक्षाहरुमा चाहिँ loud reading चाहिन्छ. ठुलो कक्षा माथि गएपछि साइलेन्ट रिडिङ चाहिन्छ क्या. तलमा चाहिँ लाउड हो, माथिल्लोमा चाहिँ साइलेन्ट हो. तल लाउड किन चाहिन्छ भने वर्ड्स आर न्यू, सेन्टेन्सेस आर न्यू, लेटर्स आर न्यू,
लेटर्स फोनिमहरु साउन्डहरु नयाँ छ हैन प ब ट ट क ख फ ब त थ स ज ह म न ल र व य भने छैन कुनै नेपालीसँग पनि साउन्ड मिल्छ कुनै नेपालीमा छैन इंग्लिशमा मात्रै छ हैन सो साउन्ड्स मेक डिफिकल्ट हैन टु रिड वर्ड्स देख्दै नदेखेको वर्डहरु हुन्छ वर्ड्स मेक डिफिकल्ट टु रिड सेन्टेन्सेस आर न्यू सेन्टेन्सै नयाँ हुन्छ नेपालीमा सब्जेक्ट अब्जेक्ट भर्ब हुन्छ स्ट्रक्चर म भात खान्छु भन्ने हुन्छ तर इंग्लिशमा के हुन्छ त्यसको फेटाकै भर्ब अगाडि हुन्छ सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट हुन्छ आई इट राइस सो प्याटर्न अल्सो डिफरेन्ट हैन बिकज अफ दिस इंग्लिश इज डिफिकल्ट गाह्रो हुन्छ बच्चालाई त्यही भएर लाउड रिडिङ गराउनु पर्यो के शब्दहरुसँग परिचित गराउनु पर्यो सेन्टेन्ससँग परिचित गराउनु पर्यो चिच्याएर पढ्नु पर्यो के यसको लागि चाहिँ भेरी युजफुल एक्टिभिटी इन भेरी स्मल क्लास हैन द टीचर रिड्स द टेक्स्ट लाउडली हैन चिच्याएर पढ्छ the students also read the or follow the teacher follow the teacher here also what I think the students follow the teacher the students follow to the teacher they also read loudly उनीहरुले पनि चिचार पढ्छ हैन they practice reading loudly यति कुरा लेख्दिनुस् यतिले 4-5 वटा सेन्टेन्स भन्ने बित्तिकै यो भइहाल्यो हैन द टीचर reads यहाँ रिड मात्र भएछ द टीचर reads the text loudly the students follow to the teacher they also read loudly they practice reading loudly हैन so this kind of steps we can write अब हामीले यहाँ के गर्यौं so loud reading this is what mistake in reading हैन modal reading हैन modal reading एउटा राखौं नि त modal reading गर्ने हो नि त MODL modal reading so sample model टीचरले पहिला मोडल दिनु पर्यो then students what follow the teacher reads the text हैन is a model को रूपमा पढ्छ हैन then the students follow to the teacher हैन they get chance to read correctly हैन so they get chance to read the text with correct pronunciation PRONUNCION pronunciation यति कुरा भन्नु होला यहाँ चाहिँ pronunciation correct हुनु पर्यो हैन then this is what model reading will sample reading दिन्छ so these are the activities we use or listen and maths listen and fill in the blanks listen and circle listen and complete listen and answer हैन listen and solve puzzle you understand यो तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ हैन any three activities हामीले गर्यौं हैन so conclusion मा यस्तो लेखिदिन सक्नुहुन्छ हैन in conclusion भन्नुस् CONCLUS in conclusion reading teaching reading भनौं हैन teaching reading to the primary level अथवा हामीले कति भने थियो माथि to the students भन्दियौ न त्यसो teaching reading to the students can be made fun हैन we can use a variety of activities in reading class भन्दिनु न in reading class यति कुरा लेख्दिनुस् ल in conclusion teaching reading to the students can be made fun enjoyable हैन excitement happy we can create happy atmosphere happy environment in reading class we can use a variety of activities in reading class यति लेख्दिनुस् पुग्छ okay this is the answer of this question the answer हो हैन now reading मा यसरी हेरौं हैन so pre reading while reading post reading तपाईले अब गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ reading what are the objectives why do we teach reading भन्दा पनि आयो हैन so now we go to the next अब हामी राइटिङ मा जाउँ राइटिङ को सकौं पहिला हैन and then स्पिकिङ लाई मैले पछि राखे किनकि अहिले म भन्छु किन पछि राखेको भनेर now let's talk about what writing तिर जाउँ है त now question लेखौं एउटा
what are the objectives of teaching writing skills to the grade 5 students? Design any 4 writing activities. Design any 4 writing activities that can be used while teaching writing, or in writing class, that can be used in writing class, in writing class, यसरी पनि आउन सक्छ। ल यसको आन्सर कसरी लेख्ने होला, ल भन्नुस् त। What are the objectives of teaching writing skills to the grade 5 students? Design any, यहाँ डिजाइन भन्ला, describe भन्ला, discuss भन्ला, यस्ता वर्डहरु राख्न सक्छ यहाँ। डिजाइन, डेभलप, describe, हैन, explain, these words, हैन, भवनहरु लेख्न सक्छ यहाँ चाहिँ। Any 4 writing activities that can be used in writing class. Now see here. अब यसमा अघि रिडिङ को लेखे जस्तै राइटिङ इज कुन स्किल हो? राइटिङ इज द which skill? Yes. Second skill, writing is the what? 4th skill of the last skill. Yeah, OURTH, 4th skill of language. Yes. क्लास 4 को तपाईहरुको के गर्ने? आजलाई इन गर्दियौ? ओके, यति सकाउन त यति सकाउ, लगभग स्किल सकिन्छ। सो राइटिङ म सरसर्ती लेख्छु, तपाईहरु हेर्दै जानुस् है त। सो राइटिङ इज द 4th language skill. Then it is related to language output, हैन? Language output. Listening is language input. Reading is language input. Writing is language output. Speaking is language output. किनभने when we write our ideas, we express onto the paper. Paper मा idea express गरिन्छ. When we speak, we produce our what? Ideas, our message outside, हैन? So जब बाहिर आउँछ नि त्यो आउटपुट हो, भित्र जाने चाहिँ इनपुट हो के। So when we read, it goes inside. When we listen, it goes inside. Then when we write, it goes outside. When we speak, it goes outside. So it is related to what? Language output, हैन? It is what? If it is related to language output, it is productive. It is productive language skill, हैन? This means when we write, we produce our ideas. We produce our ideas. यति मात्र लेख्यौं, हैन? We write our ideas कहाँ त? onto the paper. पेपर मा लेखिन्छ, हैन? So अब राइटिङ को डेफिनेसन लेख्नु पर्यो, हैन? What is writing? Like writing is what? Writing is putting ideas onto the paper. Putting ideas onto the paper using words and sentences. Words and sentences. यति लेखिदिनु न, हैन? So we write our ideas onto the paper. This is productive language skill हो, हैन? Writing is putting ideas onto the paper using words and sentences. Word र sentence use गरेर हामी के गर्छौं? आइडियाहरु व्यक्त गर्छौं, हैन? So this is what just introduction part. अब यहाँ objectives भने, हैन? अब यहाँ सुरु कसरी गर्नु? R को पछाडी सुरु गर्नु पर्यो, हैन? So this is auxiliary verb. Then we start from the what? The objectives of teaching writing skills to the grade 5 students. हो, यहाँ question marks मा आउनु पर्यो. Then you write this all सारो, हैन? Like this. Then this is capital. First letter capital हुन्छ, हैन? You understand this? Yes. The objectives of teaching writing skills to the grade 5 students.
objectives भनेपछि R भन्नुभयो हैन R. Now you go to the bullet मा जानु पर्यो अब हैन. Okay, now these objectives we bring from curriculum बाट ल्याउने हो फेरि हैन. Yes. Now I just stop this sharing and open next curriculum, and we check the writing objectives. This is what curriculum. From this curriculum we check writing ko part हेर्नुस् त. This is what writing. These are the learning outcomes हैन. यो learning outcome बाट 4-5 वटा यसो सजिलो छान्ने हो हैन. Like use simple words and phrases to describe events. Write short and simple sentences about likes and dislikes. ये लेखिदिनु न सजिलो. Write short and simple sentences. ल यति राख्दिनुस् ल. Write short and simple sentences. यति लेख्नु पर्यो बच्चाले. Write short and simple sentences. One thing. And then अर्को एउटा तानौ फेरि write describe place use punctuation mark ल हो यो राख्दिनु एउटा. Use basic punctuation marks correctly. यसलाई राखौं. Use punctuation marks correctly हैन. Second and third अझै सजिलो हेरौँ है. छान्न पर्छ. Write short poem भयो. Write poem भयो. Write short simple creative stories. Use basic describe people person ल यो राख्दिनु ल. Yes, this is number next. And next one is अर्को छानौं त. Write simple postcard. Write paragraphs themselves. Write short postcards. Write name, date, personality. Write short and simple sentence. Use words and phrases to describe about it. Copy out short text presented in standard form. Use basic punctuation भयो हैन. हो यो. Write pictures and familiar topics using short and simple sentences. हो यो राख्दिनु ल. So these are what few to mention. यति कुराहरु यहाँ राखौं. Now I stop this sharing and go to the next. Now you check. Yes, these are the what objectives of teaching writing to the grade 5 students. Okay. Yes. So write short and simple sentences. छोटो सजिलो sentenceहरु लेख्छ. And then use basic punctuation marks correctly. Question, please stop, capital letterहरु correctly लेख्छ. Describe people, places and things in simple sentences. And write about pictures and familiar topics using short and simple words and sentences भन्दिम न. यहाँ ठ्याक्कै त्यही हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन. These are law. Now the objectives of teaching writing skills to the grade 5 students are: write short and simple sentences, use basic punctuation marks correctly, describe people, places,